B for ball. C for C for cat. D for Dog. E for E for elephant. F for A for peach. G for G for grape. H for H for hen. I for I for ice cream. J for J for dog. K for K for K for K এইদিকে দেখুন এইদিকে দেখো for এইটাই K for হ্যাঁ ତମେ ସେଇଟା କହିଲେ ସେ କହିପାରିବେ। L for ଏଠି ଅନଉ ନା ଅନେଇକି କୁହ ଏଇଟା L for ସିଂହକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଲାୟନ। ଗୁଡ୍ ବୟ। M for N for O for O for wow good boy very good P for এই অন্য বই কা নেই তো P for Q for R for rabbit देखो R for rat sorry rabbit no rat माने मूसा rat से rat कहला मु तक R for rat S for এটা কোন S for এটা কোন sheep T for এই বাবু এই T for U for V for violin W for বহি কি দেখ X for Xmas tree Y for এরা ফুল লাগি जो लाइट रंगीन लाइट लिचू लाइट